Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam mo ba na sobrang powerful ang Hail Mary? Yes, it is so powerful. At tuwing nagpe-pray ka ng Hail Mary, alam mo ba na the demon's head are crushed para siyang pinupukpok sa ulo every time na nagpe-pray ka ng Hail Mary. At sobrang hate niya ang Hail Mary. Ano ba sabi sa Genesis chapter 3 verse 15? Ito ang sabi, di ba? I will put enmities between you and the woman. Yung woman na tinutukoy dito ay si Mama Mary. And your seed and her seed, she shall crush your head and you shall lie in wait for her heel. Ito yung sinasabi sa verse, what the enemy meant to harm us, God will meant it for good. Why? Because, di ba, ang naging susi ng kasalanan nun, bakit pumasok yung original sin sa atin, kaya naging mortal tayong mga tao, ay dahil kinain ni Eva yung mansanas because nagpa-deceive siya sa serpent. Nag-iba yun nung dumating na si Mama Mary. Na si Mama Mary ang naging way naman ng salvation. Di ba nakita niyo kung paano mag-work ang Diyos? Na talagang sobra niyang ni-humiliate ang demon, ang devil. Sobra siyang na-humiliate nung dumating si Mama Mary. And how God honor Mama Mary with her humility. Di ba nung tinaas siya ng Diyos, sobra talagang nadurog ang demon kay Mama Mary. And today, meron akong gustong i-share sa inyo na demon's confession during an exorcism. Okay? Real, actual to. Okay? Itong parigirinig ko sa inyo. Nangyari to noong October 7, 2019. Disclaimer lang kung medyo matatakutin ka, kung di mo kayang pakinggan to, pwede mong hindi na siya panoorin. Pero kung malakas ang loob mo at gusto mo talaga panoodin to at masaksihan kung gaano talaga ka-powerful ang Hail Mary, tapusin mo tong video na to. Okay, so listen to this video after ng vlog na to.
di Cristo, perché lì c'è tutta la salvezza dell'umanità. E quelli gloriosi no? Anche. Avanti. Ma chi recita il rosario io arrivo a disturbarlo. Come? Con pensieri, distrazioni. Ma la Madonna gradisce ugualmente. Sì, Avanti. bisognerebbe farlo con i bambini. Imparare loro questa preghiera prima che arrivi io a disturbare. Perché io poi gli rubo la purezza. E allora le madri dovrebbero pregare il rosario per questi figli, perché io voglio distruggere la famiglia e i giovani. A chi prega il rosario lei dà tante grazie, ma tante. E io non lo sopporto. Anche le novene mi fanno scoppiare il cervello. Non le sopporto. Soprattutto Maria che scioglie i noti. Guarda, a noi piacciono tanto le litanie e mentre le dicevamo prima sentivo che tu le fativi. Cosa ci dici delle litanie? Mi schiacciano. Mi danno fastidio. Perché? Perché è un continuo lodare. Ma lei lo merita. Per voi. Ah, veramente anche la tua regina, anche se tu non la riconosci. O no? Già. E poi nelle litanie ancora cosa mi dici? Perché non tutti le dicono terminato il rosario. Lo so. Chi non le dice sbaglia. La lode è tua, o Maria? Lei ti dice di dirci ancora qualcosa o hai finito? Rispondi. Ho finito. Allora noi preghiamo, Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. So, yon narinig natin, grabe, no? Alam mo, nung habang pinakikinggan ko yan, talagang sobrang blessed na blessed ako. Diba, yung confession ng demon about Hail Mary. God give us the grace every time we pray the Hail Mary, that God is protecting us. Mama Mary is protecting us, really, in praying this Hail Mary. Kaya nga sabi na even na kahit isa lang sa family ang nagpe-pray ng Holy Rosary, diba, he can save all his or her family. Sana after mo mapanood tong vlog na to, after mo mapakinggan yan, ay everyday mag-pray ka na ng Hail Mary. At sobra talagang powerful yan. And today, dahil natapos mo at napakinggan mo yung Demon's Confession, magpe-pray tayo ng cleansing prayers. Importante na mag-cleansing prayer tayo. Okay, i-share ko na rin sa screen na to. Makikita mo sa screen na to yung cleansing prayer. Sabayan nyo ako sa pag-pray ng cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the bare soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen! Pwede mo tong i-share itong video na to sa mga kakilala mo, sa mga colleagues mo, sa mga friendship mo, na alam mo na sobra silang mabibless sa vlog na to. Okay, so after mong